you can you read the first paragraph as well, Hafsa? Okay. The English speaker learning German has to put the English concept of gender aside and accept a different concept of gender in the German language. For German, gender is determined in more than one way. The easiest to understand is sexual gender. Most males are considered masculine and most females are considered feminine. For example, masculine, Mann, Bruder, man, brother, feminine, Frau, Schwester, woman, sister. थैंक यू सो मच. यहाँ पे सिंपली आपको समझ आया होगा कि क्यों क्या कहा है कि इंग्लिश स्पीकर और जर्मन स्पीकर. इंग्लिश स्पीकर में जो उनके अपने कॉन्सेप्ट्स है मेल फीमेल के वो हट के है, बहुत डिफरेंट है इंग्लिश जर्मन से जेंडर के केस में. तो वी हैव टू पुट aside our concept of different genders when we learn the German language. But ये बात तो मतलब ये बात नॉर्मली लड़की फेमिनिन ही होती है, फीमेल ही होती है, तो वो जर्मन में भी फीमेल रहेगा. फ्राउ वुमेन को कहते हैं या फीमेल को कहते हैं, श्वेस्टा सिस्टर को कहते हैं, ब्रूडर ब्रोदर को कहते हैं जो कि मैस्कुलिन है, मान मैन को कहते हैं, आदमी को कहते हैं. तो ये तो हर लैंग्वेज में इट्स नोन कि मान आदमी मैस्कुलिन है, ब्रूडर ब्रोदर मुज़क्कर है या मैस्कुलिन है, फ्राउ वुमेन मोनस है, श्वेस्टर भी मोनस है. सो ये इसमें सिंपल यही बात की है. देन यहाँ पे लिखा है often a suffix is attached to a masculine noun to make it feminine. जैसे उर्दू में है, अगर शायर है तो उसका मोनस क्या है, शायरा. तो इसी तरह डॉइच में भी सफिक्स लगता है, जो वर्ड के आखिर में एक दो लेटर लगते हैं, फिर आप उसको पता चलता है, उससे आपको पता चलता है कि ये फीमेल या फेमिनिन नाउन की बात हो रही है. जैसे लेगा मेल टीचर को कहते हैं, लेगिन फीमेल टीचर को कहते हैं. जैसे इसके अलावा डॉक्टर को एर्स्ट कहते हैं, फीमेल डॉक्टर या डॉक्टरनी को एर्स्टिन कहते हैं. तो you should be aware that this is very common practice in German. ये जो in आप noun के आखिर में देखते हो तो आपको automatically पता चलता है कि ये female या feminine noun है. For example, Lehrer, Lehrerin, teacher, female teacher. Schauspieler, actor, Schauspielerin, actress. अभी तक हमने क्या पढ़ा? Masculine और feminine पढ़ा. फेमिनिन मोस्ट ऑफ द टाइम या ऑफ्टन मोस्ट ऑफ द टाइम नहीं, मतलब कभी कभार ये होता है कि जो हमारा मैस्कुलिन नाउन है उसी के आखिर में एक दो लेटर लगा के हम उसको फेमिनिन बना देते हैं. जैसे लेगर लेगरिन, शाउस्पीलर शाउस्पीलरिन, शेफ बॉस को कहते हैं, शेफिन मतलब जो फीमेल बॉस है उसको कहते हैं. सिंपल रूल है. देन लास्ट ये आप यहाँ से देखिए, इफ अ जर्मन नाउन इज मैस्कुलिन इट इज डेफिनेट its definite article is der. If it is feminine its definite article is die. ये हमारे लेक्चर में सबसे इम्पोर्टेंट बात है. अगर हमारा जैसे उर्दू में लड़के के लिए खा यूज होता है, लड़की के लिए खी यूज होता है, उस खा उस खी, उसी तरह डॉइच में भी है. डॉइच में मैस्कुलिन के लिए der der यूज होता है, फेमिनिन के लिए die यूज होता है. जैसे मन है तो der Mann, लेगा है तो der लेगा. क्यों? क्योंकि मन और लेगा दोनों मुज़क्कर है. देन फ्राउ वुमेन मोनस है, die Frau, die Schauspielerin, ये दोनों क्या है, मोनस है तो इसके लिए डी यूज होता है. die Frau, die Mädchen, der Mann, die Katze. तो हर मोनस नाउन के लिए या मोनस इसम के लिए हम डी लगाते हैं और मुज़क्कर के लिए हम der लगाते हैं. हम आगे एग्जांपल करेंगे तो आपको खुद ब खुद समझ आ जाएगा. Now guys, I want
all of you کہ مجھے help کرو کہ ہم اس اوبونگ یا اس exercise کو solve کریں. In the blank provided write the appropriate definite article for each noun. Dea or D. ہم نے کہا Dea masculine ہے, D feminine ہے. Boy کیا ہوتا ہے, masculine یا feminine? Junga. ہاں Dea Junga. masculine there you لڑکا مذکر ہے. Then D lettering. کیونکہ لیغین ٹیچر ہے, لیغا ہوتا تو ڈے ہوتا. دین D Frau. دی فغاؤ, کیونکہ فغاؤ کا مطلب وومن ہے, وومن کا جینڈر مونس ہے. دین Der Diplomat. دے آر ڈپلومات. دین D Diplomat. دی ڈپلوماتن, کیونکہ ڈپلومات میسکولن ہے, سن آ گیا تو ہمیں Dear Lehrer. فیمنن کر دیا اس کو. Dear Lehrer. 7. Dear Professor. Dear Professor. 8. 8. D Professorin. Die Professorin. Then 9. D Schwester. Schwester. Last. Dear Brother. Dear Brother. Sehr good. کانسیپٹ تھا کہ مین کے لیے ڈے, فیمیل کے لیے ڈی. اور آپ کو انفارچونیٹلی یہ خود یاد رکھنا ہوگا کہ کیا فیمیل ہے, کیا کہ میل ٹیچر ہے لیغر لگانا ہے, فیمیل ٹیچر ہے لیغرین لگا دینا ہے. لیکن ابھی جب ہم چیزوں کے بارے میں, جیسے مجھے خود ابھی تک میری اردو اتنی صاف نہیں ہے, مطلب اردو از ناٹ مائی نیٹو لینگویج, تو مجھے نہیں پتا کبھی کبھار کون سے آبجیکٹ کے ساتھ کیا جینڈر, کاکی کا ہمارا یونیورسٹی میں کافی مذاق اڑا ہے. تو اسی طرح دوئش میں بھی دوئش میں بھی ایسے ہوتا ہے کہ آپ کو ڈی ایڈیڈس کا لاسٹ تک تھوڑا سا رہتا ہے, لیکن آپ نے اسی طرح کہ خود اردو میں آپ کو خود بخود یاد ہو گیا ہے کہ اس کتاب کے ساتھ میری کتاب لگتا ہے. جیسے دوئش میں بھی آپ کو آہستہ آہستہ مطلب آپ سیکھ جاؤ گے کہ کس کے ساتھ کون سا جینڈر لگتا ہے. پھر کوئی یہ والا میرے لیے ریڈ کر سکتا ہے, یہ دا گرل تک, جرمن لائک انگلش سے دا چائلڈ دا گرل. Okay, German, like English, also a neuter gender, but it does not necessarily refer to inanimate objects. A definite article, the, used with neuter nouns is thus. Notice that neuter nouns can include persons as well as objects. Intimate neuter nouns, das Haus, das Auto, the house and the car, and das Kind, das Mädchen. ٹھیک ہے, یہاں تک کرنا ہے یا گیم کرنا ہے؟ بس یہاں پہ کہا ہے کہ جسٹ لائک انگلش یا کہ ان انگلش اٹس ناٹ نیسیسری کہ آپ ہر نیوٹرل ناؤن کے ساتھ دا لگاؤ, ڈس لگاؤ. انگلش میں تو ہم دا لگا کے ختم کر دیتے ہیں بات, لیکن دوئش میں نیوٹرل ناؤن بھی ہوتا ہے جو ان اینیمیٹ یعنی جاندار نہیں ہوتا. فار ایگزامپل اگر بستہ ہے, بیگ ہے, اس کو تاشے بولتے ہیں, وہ تو جاندار نہیں ہے وہ, لیکن وہ دی تاشے ہوتا ہے. دی تو ہم فیمنن کے لیے یوز کرتے ہیں, نیوٹرل کے ہم 10 یوز کرتے ہیں. ہر وہ چیز جس کا جینڈر نیوٹرل ہو وہ اس کے لیے ہم 10 یوز کرتے ہیں. لیکن یہ ضروری نہیں ہے کہ ہمارا نیوٹرل ناؤن ہمیشہ بے جان چیز ہو. یہ یہاں پہ کہا ہے, جیسے دس ہاؤس کے لیے ہم ہمیشہ 10 ہاؤس یوز کرتے ہیں, 10 آؤٹو, 10 کھینڈ, 10 میچن, دا چائلڈ, دا گرل, دا ہاؤس, دا کار. تو ہم نے آج ہم نے آرٹیکلس یا جینڈرز کے بارے میں پڑھا. دس, ڈی, ڈیا, نیوٹرل ڈس, ڈی فیمنن, ڈیا میسکولن. پھر یہاں پہ ہے اینڈ میسکولن اینڈ فیمنن ناؤنس کین انکلوڈ آبجیکٹ ایز ویل ایز پرسنس. میسکولن اور فیمنن ناؤن آبجیکٹ اور پرسن دونوں ہو سکتے ہیں, جیسے ڈیا گارٹن, گارٹن میسکولن ناؤن ہے. ڈیا اسٹول, دا چیئر, دا گارڈن. دی بلومے, دا فلاور. دی روزے, دا روز یا دا فلاور اگین. اس کے علاوہ کچھ اور ایگزامپلس ہے. Perhaps you are wondering how you determine gender in German. Let's consider some signals
to watch for masculine noun. यहाँ पे मतलब आपको तो नहीं पता, जैसे उर्दू में हमें नहीं पता कि किताब को मेरी किताब क्यों कहते हैं, उसका तो कोई जेंडर नहीं है. उसी तरह दोइश में भी इस तरह है, लेकिन कुछ सिग्नल्स हैं यहाँ पे. दोइश में फिर भी कुछ सिग्नल्स है कि आपको पता लगता है कि ये फेमिनिन है, ये मैस्कुलिन है. जैसे आप हमेशा जो लफ्ज ई से ख़त्म होता है, जैसे थाशे है, खादसे है, ब्लूमे है, रोजे है, जो भी ई से जो लफ्ज खत्म होता है वो 90% ऑफ द टाइम फेमिनिन होता है, क्योंकि डी भी ई से खत्म होता है. डी ब्लूमे, डी लाम्पे. तो ये एक सिग्नल है. अभी आगे देखते हैं और हमारे पास कैसे कैसे सिग्नल्स हैं. Tend to be the nouns that describe male, they are men, the men often end in er, en और el. जो मैस्कुलिन नाउन है ये एक सिग्नल है कि जो लफ्ज ई आर, ई एन और ई एल से खत्म होता है वो मोस्ट ऑफ द टाइम मैस्कुलिन होता है. जैसे डेया फुलोवा स्वेटर को कहते हैं, डेया ब्रूनन वेल या कुएं को कहते हैं, डेया मांथल कोट को कहते हैं. और फेमिनिन नाउन्स की क्या निशानी है या क्या सिग्नल्स है? Tend to be those that describes females, die Frau, and in in, die Lehrerin, teacher. In अगर किसी नाउन के आखिर में लगा वो हमें पक्का पता है कि वो फेमिनिन है, क्योंकि वो पहले मैस्कुलिन था, उसको फेमिनिन हमने कर दिया है. And in feminine noun also end in ung, ung, height, kite, ian, shaft और tate. जैसे die Übung, ung, height, kite, ian, shaft, tate आप देखोगे तो उसके साथ डी लगाओगे. die Übung exercise, die Gesundheit health को कहते हैं, die Einsamkeit loneliness, die Position position, die Freundschaft friendship, die Majorität majority, die Majorität majority. तो ये कुछ हमें सिग्नल्स इन्होंने बताए हैं. और ई से भी अगर खत्म हुआ तो वो फेमिनिन है. जैसे मैंने कहा दी थाशे, दी लाम्पे, दी ब्लू में, तो वो भी उसकी भी एक फेमिनिन की एक और ये भी निशानी है. और न्यूट्रल नाउन की क्या निशानी है कि वो शन या लाइन के साथ खत्म होता है. जैसे दास मैचन या दास रोज लाइन, लिटिल रोज या द गर्ल. के साथ भी कभी कभार खत्म होता है, जैसे दास गिम्नाजियम. युम के साथ काफ़ी चीज़ें, काफ़ी वर्ड्स दोइच में ख़त्म होते हैं, तो आप जब भी देखोगे 10 लगाओगे. या प्रिपरेटरी स्कूल या हाई स्कूल गिम्नाजियम को कहते हैं. तुम के साथ भी जब एंड होता है तो दोइच में न्यूट्रल होता है, जैसे das Königtum, द किंगडम. सो ये थोड़ा सा बहुत हम डिग इन जा रहे हैं क्योंकि हम बुक पढ़ रहे हैं, बट अच्छी बात है कि मतलब ये चीज़ें यहाँ पे मेंशन है, हमें थोड़ा आइडेंटिफाई करने में इजी होगा. अभी हम एक एक्सरसाइज करते हैं. मैं आपको 5 मिनट नहीं 4 मिनट, एक्सरसाइज मुश्किल नहीं है, ये 4 मिनट दे रही हूँ. ये जो यूबुंग 1.3 है, एक्सरसाइज 1.3 है, आपने ये सोल्व करना है. इसमें das, der, die लगाना है. अगर न्यूट्रल नाउन है das, अगर फेमिनिन नाउन है die, और अगर मैस्कुलिन है तो der. अभी हमने सिग्नल्स पढ़े सारे कि कौन से, मतलब अगर जैसे शूले, दूसरा शूले हमने सिग्नल पढ़ा था कि अगर वो ई से एंड हो तो क्या आता है, फेमिनिन है. फेमिनिन नाउन्स ये देखिए, फेमिनिन, व्हाट द हेल, वेट, फेमिनिन नाउन्स की एंडिंग मोस्ट ऑफ द टाइम आई एन से होती है, इन से होती है और ई से होती है. तो हम देखेंगे, ये देखो यहाँ शूले ई से खत्म हो रहे, तो हम फौरन से हमें पता लगेगा कि हाँ यहाँ पे तो फेमिनिन आना चाहिए, डी आना चाहिए. इसी तरह आप बाकी सॉल्व करो. यू हैव 4 मिनट्स. कोई सवाल किसी का? अगर सवाल नहीं है तो गो अहेड.
Are you guys done? Yeah. Okay. Let's do it together now. میرا cursor کہاں ہو گیا? What the hell? Okay. Das Kind. یہ کون ہے؟ Das Kind. Sehr good. The child. Child کا کوئی جینڈر نہیں ہوتا. Das لگتا ہے ہمیشہ کن کے ساتھ. Then Die Schule. die Schule. Die Tante. Tante آنٹی کو کہتے ہیں. تو آنٹی ہوتی فیمیل ہے تو پتہ ہے ہمیں تو ڈی لگایا. پھر اونکل انکل کو کہتے ہیں. Der Onkel. Der Onkel. Onkel بھی انکل میسکولن ہوتے ہیں ہمارے. Der Onkel. Der Bruder. Bruder. Das. Bruderlein. Das Bruderlein. Das. Der Bruderlein oder das? Der. Das.